tanang kabuhahay. Nandito na po ko sa atong area dire. Kaya nangapi na po ko kabuhahay. Lami kaning kape kay mabuntag kabuhahay. Sarap kaning kape kabuhahay. Kahuman ako aning pangapirong kabuhahay. Dire dapita kabuhahay. Nagtigom pag tubig kay mga labak ron. Dire pagkatapos humanang tigom, dire na po kabuhahay. Dapit sa may tangke kabuhahay. Dire o. Dire dapita. Muna yato ang mga talisit dire kabuhahay. Dire dapit. Tapos pag humanang tanao anay kabuhahay, dire na po ko. Naglantaw ko sa akong labanan dire kabuhahay o. Dire o. Ang gilaphan dire may tapat sa may dispenser kay kini kung nagbukas ta kabuhahay lamion kay tag mabuntag samot nag naitapad nga 6 apat kalamiya magpanilap kuning 6 basta magtapad tag mabuntag no kabuhahay makita niyo dire dapita kabuhahay ako ang kape. Ari dapat ngapi pag kabuhahay kay ulat pagkus akong labanan kinagtuyok-tuyok pa diha. Sig di siya makuha ang buling ngapi sa tarahan. Mana tong pangapi, waswasa na to. Kahuman, ihangir, pagkauga, isuot, humot na. Humot basta nag-istorya. Ang dinhi na lang kutob ug may buntag kanatong tanan.